So let's welcome Apostle Alberto Flores Granados, all the way from Santa Marta, Colombia, South America, but now a long-term resident of Australia. About 10 years, is it now? Something. Amen. Hallelujah. And Alberto's been the door opener for us into Latin America. He's taken myself, and mostly Janet's been on team with us as well, and others occasionally. And we've been in most South American nations with him, and we've been in 3 Central American nations with Alberto. He's been in a number of others himself, and he's also been into Cuba and Aruba. So I'm going well. You got a microphone? Hello? It's meant to be on his lip. Oh, yeah. Okay. Hello. Yes, I'm coming to that, my darling. Hallelujah. But she's my memory, so please forgive me if during the school I ask her what I should be saying, because sometimes I seem to forget. It's not old age, it's the aftermath of chemotherapy, and I'm still getting over it, but praise God, I'm back. Whoa! Hallelujah. And so Alberto's going to Hello. translate into Spanish. Please forgive us for that. It Hello. gives you time to think. If Gloria a Dios. you're an English speaker, you can concentrate on what I've just said, and if you're a Spanish speaker and you're hearing this on the video, you can concentrate on what he said, and you'll get the message. It's actually got some advantages. You know, one of our brothers call him the interrupter, but he's actually the interpreter. Amen. It's not an interruption at all. Once you get used to it, when you're young and you're not used to an interpreter, it can seem like an interrupter because he keeps telling you to shut up so he can speak. Okay. This morning the message is entitled The Work of the Ministry. Hallelujah. Esta mañana el mensaje se llama La obra del ministerio. So where's that come from? ¿De dónde proviene esto? Which verse? Quickly. Be ¿De cuál quiet, Nicholas. versículo? Rápidamente, por favor. Ephesians chapter 4, verse 12. Thank you. Proviene de Efesios 4, versículo 12. See, recently, and I'm sure Nicholas will promote this book later on in the school, Recientemente, y creo que Nicolás va a venir pronto también a referirse a he's esto, released a booklet called vimos el texto que va a ser propiamente traducido La forma del discipulado o Método del discipulado. Being a Timothy, yeah. And he's talking about a revival of discipleship, Y él se refiere a un avivamiento del discipulado, but it's not talk. pero no es todo, He's reporting to us what's happening. sino que nos manifiesta qué es lo que está If you sucediendo. haven't heard, there's a revival of discipleship throughout the earth, Hago escuchado acerca del avivamiento del discipulado en toda la tierra, because Jesus, the Son of God, porque Jesús, el Hijo de Dios, made disciples. hizo discípulos. And at the end of his time of ministry on the earth, Y al final del tiempo de su ministerio en la tierra, in John chapter 17, verse 4, en Juan 17:4, he is praying to the Father. llora al Padre, se dirige al Padre Now, some have mistakenly called this the high priestly prayer of Jesus. y habla acerca de una oración al sumo sacerdote Jesús. It's not the high priestly prayer of Jesus. Y no es propiamente el sumo It's the sacerdote, prayer of Jesus, the apostle. es la oración de Jesús como el apóstol. Hebrews chapter 3, verse 1 says, Efesios 3:1 capítulo versículo 1 dice: consider the apostle and high priest of our confession, Jesus the Christ. considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. But it seems very few church leaders in ministry have considered Jesus the apostle. Así que muy pocos han considerado a Jesús como el apóstol. And so then they wrongly interpreted Jesus' prayer in John 17, which is an awesome prayer, Y entonces malinterpreta la oración asombrosa de Jesús en Juan 14, and say that it's the high priestly prayer of Jesus. sino que es la oración del sumo sacerdote como Jesús. No, the high priestly prayer was Jesus dying on the cross, Así que esa oración fue la que hizo Jesús en la cruz, because priests offer sacrifice, porque el sacerdote ofrece sacrificios, but apostles make disciples. pero los apóstoles hacen discípulos. Did you get that?
¿Entienden eso? And the church has concentrated on the high priestly ministry of Jesus, which is wonderful. Y la iglesia entonces está concentrada en el ministerio sacerdotal de Jesús, que es maravilloso. Because the high priest Jesus offered himself a perfect sacrifice on the cross for us. Porque Jesús hizo el sacrificio más perfecto por nosotros en la cruz. And none of us would be here today if we hadn't come into contact with Jesus, the high Y priest. ninguno de nosotros estaríamos aquí si no hubiéramos tenido el contacto de Jesús como el So apóstol, let's como el thank Jesus, the high sacerdote. priest. Así que vamos a Hallelujah. darles un, He redeemed us with his own blood. vamos a darle un saludo a Jesús porque Él nos redimió con su propia No sangre. longer the blood of beasts and sheep, Ya no más la sangre de vacas y ovejas, but the blood of his own precious blood. sino su propia sangre. But what about Jesus the apostle? Pero ¿qué acerca de Jesús como el apóstol? And I don't know why, but for hundreds and hundreds, nearly 2,000 years, we've forgotten about Jesus the apostle. Y yo no sé por qué, pero por qué dentro de muchos y muchos años, miles de años, nos hemos abandonado el rol de Jesús como el apóstol. And in John 17, verse 4, Y en Juan 17:4, Jesus is able to say to the Father, Jesús pudo decirle al Padre, I have accomplished the work you gave me to do. he concluido la obra que me diste que hiciese. He said, I've accomplished the work you gave me to do. He logrado el objetivo que tú me diste de la obra que tenía que hacer. He's not talking about dying on the cross, Y él nos estaba refiriendo a morir en la cruz. because obviously he had not yet died on the cross. Aún obviamente aún no había muerto en la So he cruz. had not accomplished that work, Así que no había todavía logrado that esa high palabra. priestly ministry El ministerio del sumo of sacerdote offering the perfect sacrifice. se contuvo cuando realizó el sacrificio But he perfecto. said, Father, I've accomplished the work you gave me to do. Si no le dije, Padre, he terminado la obra que me diste que What hiciese. was that work? ¿Cuál fue esa obra? John chapter 17, Juan capítulo 17, in verse 6, versículo 6. he says, the men you gave me, Los que me diste they were yours, eran tuyos, but you gave them to me, pero me los diste a mí. and they have kept your word. Y ellos han guardado tu palabra. He said, verse 7, now they've known that all things which you've given me are from you. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Then he said, I've given them the words which you've given me in verse 8. Y luego dice en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. And he says, I'm glorified in them in verse 10. Y luego le dice en el versículo 10 que he sido glorificado en ellos. And he said, I'm no longer in the world, Y dice, no estoy ya en el mundo, but these are in the world. pero estos están en el Father, mundo. don't take them out of the world. Así que, Padre, no los quites del Father, mundo. don't rapture them when the going gets tough. You listening to me? Padre, no te pido que los raptes, me están escuchando. But Father, you keep them in the power of your name Pero Padre, levantélos en el poder de tu palabra. and give them victory in the earth no matter what comes before them. Y dale la victoria en la tierra como me la diste a mí. So Jesus prayed against the rapture. Entonces Jesús mismo predicó en He contra said, del Father, rapto. don't take them out of this world, Porque le dice, no los saques de este but mundo. keep them in this world Sino in the manténlos en el power of mundo. your name. Y que honre tu nombre. Amen. So Jesus is reporting to the Father Así que Jesús está reportando al Padre that he had accomplished the work of making disciples, que ha cumplido con la obra de hacer discípulos, of raising up apostles. haciendo los apóstoles. Notice in his report to the Father about his apostolic ministry, Así que miren, noten que él se está manifestando al Padre acerca del ministerio que le ha entregado. he didn't say, thank you for the dead people I've raised, Father. No le dijo, Padre, gracias por los muertos que resucité. Thank you for all the wonderful miracles you did through me, Father. Gracias por los milagros que hiciste a través de mí. Wow, remember that day, Father, we fed 5,000? Padre, recuerda cuando alimentamos a estos 5,000 Probably plus women and children, it could have been 12 or 15,000. y probablemente más 12,000 o 15,000 porque habían niños también. Father, he didn't say to the Father, remember all those crowds I taught in parables? Padre, ni todos esos milagros espectaculares que pude haber hecho, No, he said, those men, they were yours. sino aquellos hombres que me diste son tuyos And you gave them to me. y me los diste a mí. And as I promised them when I called them, Y prometí que cuando los llamara, I've made something out of them. haría algo de ellos.
So in verse 18, Jesus is able to say to the Father, Luego en el versículo 18 Jesús pudo decirle al Padre, as you sent me, apostello, apostello. así como me enviaste a mí, me apostelo, apostelo. The Greek word for sending as a designated one. Es la palabra griega que significa enviar a alguien en representación The de one who's going to be sent on a mission. aquel que es enviado en una misión. In other words, En otras Father, palabras, as you sent me as an apostle Padre, como me enviaste a mí como apóstol into the world, en el mundo, not into the synagogue, no en la sinagoga, not into the religious tradition, no en las tradiciones but into religiosas, the world where real people live. sino en el mundo real donde la gente vive. So now, Father, these men are ready to be sent apostello. Entonces, Padre, ahora estos hombres están listos para ser enviados a Jesus is apostelos. talking about having made disciples, Jesús se está refiriendo a ser discípulos, and only 12 of them, y 12 de ellos, and one of them was a failure. y uno de ellos falló, But he had another waiting in the wings to take his place. pero había otro que estaba esperando su turno. So in Acts chapter 1 verse 25, 26, we find out that Matthias became and was numbered one of the 12. Luego en Hechos 1, 25, 26 encontramos que Matías fue hecho ese reemplazo. So we'll have Nicholas promote his book among us, Así que tenemos este libro entre nosotros, because he's talking about the revival that's sweeping the earth today. It's the revival of discipleship. porque lo que se está viendo a través de la tierra hoy en día es el avivamiento del apostolado, del discipulado. So by the time Jesus was ready to leave this earth, Así que cuando Jesús ya estaba listo para partir de este mundo, he had 11 sons, tenía 11 hijos, 11 Timothys who'd grown up with him. 11 Timoteos que habían crecido junto con And he él. even had a 12th one who'd been with him all those years called Matthias, who became the 12th then. Ahora uno de esos que había fallado sería completado con Matías, que fue uno de ellos. Are you engaging with this? ¿Están ustedes Jesus comprometidos con esto? made disciples. Jesús hizo discípulos, Only 12. solo 12. He concentrated, and he consecrated his time. Él se consagró y se dedicó su tiempo To make disciples. a ser discípulos. When he was calling them, he said, come and I'll make you something. Y cuando le dijo, le llamó, ven y le haré algo de ustedes. Amen. You might be a person who's basically illiterate. You may not be able to read or write very well. Quizás tú eres una persona iliterada que ni siquiera sabe leer y escribir muy bien. But hear the call of Jesus. Pero escucha el llamado de Jesús. Come and follow me Ven y sígueme and I'll make you something. y haré de ti algo. Jesus will make you something. Jesús hará de ti algo. Don't you worry about that. No te preocupes por eso. Jesus will make you something. Jesús hará de ti algo. Because when he called you, he said, come and I'll make you something. Porque cuando Él te llama, te dice, ven y haré de ti algo. So those 11 plus 1 whom he called and discipled, they were pretty ordinary fellows, some of them. Así que de esos 11 o 12 que Él llamó, hizo algo de ellos. You know, even at the Last Supper, they're still fighting each other about who's going to be the greatest in the kingdom. Y aún en la última cena estaban discutiendo los unos con los otros quién de ellos sería el más grande en el reino. They were disputing at the Last Supper. Mira, aún en la última cena estaban haciéndolo. But you know what Jesus said to them? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Because you persevered with me. Puesto que han perseverado conmigo. Yes, you have to clip them on the ears, we say in English, I don't know what you say, but you have to smack them a little bit. Y yo no entiendo lo que tú estás diciendo, pero él lo sacudió un poco. Because they're arguing about who's going to be the greatest in the kingdom. Porque estaban discutiendo entre ellos quién será el mayor entre But then ellos. Jesus said, because you have persevered with me. Y Jesús le dijo, porque vosotros habéis Because perseverado conmigo, you've remained loyal. así han permanecido fieles. You haven't run away when it got tough. No han huido cuando las cosas se han puesto malas. But you know what? Later that night, they all ran away anyway. Pero él They all ran away. siempre estuvo Even manteniéndolos after he said that, they still ran away again. lo abandonaban y aún lo seguían haciendo. But were they disqualified? ¿Fueron ellos descalificados? No, because Jesus had properly and effectively discipled them. No, porque Jesús los había discipulado efectivamente a cada uno de ellos. So what's our title this morning? ¿Qué dice Pablo esta mañana? The work of the ministry. La obra del ministerio. Jesus had done the work of the ministry. Jesús
ha hecho la obra del ministerio. Jesus successfully made disciples who could carry on after he had gone. Hallelujah! Jesús pudo haber formado discípulos que pudieron seguir haciendo la obra después que él hubiera partido. The greatest tragedy I've seen in 45 and a half, nearly 46 years of being a born-again Christian Lo que he visto yo durante casi 45, 46 años de haber nacido de nuevo, is I've hardly ever met a true Timothy, es que realmente haber encontrado un verdadero Timoteo. because I've hardly ever met a really full-on true apostle. Porque los que yo encontré no eran realmente apóstoles, Because padres apostles apóstoles. make disciples. Los apóstoles hacen discípulos. You can preach to crowds, Puedes predicarle a You can have multitudes, you can have miracles, but if you don't have disciples, puedes hacer milagros, pero no tienes discípulos. when you get sick Cuando ves hay algún enfermo, or shut up in prison like John the Baptist, aprisionado como en prisión como Juan el Bautista, or whatever, o lo que sea, who will continue the ministry? que él continuaba con el ministerio. Sooner or later you have to decide, I need a Timothy. I need to make disciples. Tarde o temprano debes darte cuenta que necesitas un discípulo, necesitas tener un discípulo. Don't try and make disciples until you've been disciples. No trates de hacer discípulos sin ser And discípulo. that's what's lacking. Eso es lo que no funciona. That so many of our senior ministers are not disciples. Yo he visto muchos ministros, pero no tienen discípulos. They not only do not know the word of God thoroughly, No solamente enseñan la palabra confiadamente, but they have not adopted a lifestyle that others can follow. pero no adoptan el estilo de vida que puede ser imitado. Unfortunately, in nations like Kenya and Uganda, Y desafortunadamente en naciones como Kenia y Uganda, and under different titles in Australia, y en diferentes ocasiones en Australia, the big leader becomes the big leader, los grandes líderes llegan a ser grandes líderes and nobody can touch him. y nadie los puede tocar, Nobody can correct him nadie puede corregirlo, because he's not submitted to the word of God, porque no están sometidos a la palabra de Dios, not submitted to other brethren, other apostles. no sujetos a otros hermanos, a otros apóstoles. And so the work of the ministry, Así que la obra del we're ministerio, going to go to Ephesians chapter 4 now quiero que vayamos a Efesios 4 and look at this, what is the work of the ministry. y veamos en qué consiste la obra del ministerio. In Ephesians chapter 4 verse 7, En Efesios 4, versículo 7, Paul tells us Pablo nos dice, that each one of us in the body of Christ pero cada uno en el cuerpo de Cristo has received grace according to the measure of the gift of Christ. recibe gracia conforme a la medida del don de Cristo. So God gives Christ as the gift. Así que Dios entregó a Jesús como el don. He came from heaven to earth Él vino del cielo a la tierra to show the way. para mostrar un Amen. camino. So God gave us grace through Jesus. Who's received of the grace of Jesus? O sea, All Dios, of you have. You wouldn't be here if you hadn't. Dios da gracia a todos a través de Cristo. ¿Quién recibió gracia de ustedes? But then verse 8 says an amazing thing. Luego el versículo 18 dice algo interesante. When he ascended on high, Dice que cuando subió a lo alto, he led captivity captive. llevó cautiva la cautividad. He took hold of hell and death by the throat. Cogió a la muerte por el cuello And he choked the life out of them. y les sacudió y le quitó la vida. You know, Nick shared out of Ezekiel yesterday, in Ezekiel 14, as Yahweh says, what's it say? I'll seize the heart. I'll seize your heart. Él dice que Nicolás predicó antes de ayer acá que en Ezekiel 14. En Ezequiel 14 te sacaré el corazón. Now, he was talking about his own children who are backsliding, and he's going to seize their heart and bring them back. That's good. Hallelujah. Y él se estaba refiriendo a sus propios hijos. Te quitaré el corazón y lo traeré a mí mismo. But it also says that he took captivity captive. Pero también refiere que llevó cautivo la cautividad. You know, I've got this picture in my mind of a little boy about 8 years of age playing up, causing trouble. Okay. A mí me da la impresión como si fuera un chico de 8 años que estuviera causando problemas. And dad or mum comes along.
Luego llega la mamá grabs him by the scruff of the neck. y lo coge por el cuello. Jesus did that to Satan and his captivity. He led captivity captive. Eso mismo hizo Jesús cuando cogió y llevó cautiva la cautividad. And he gave Y dio gifts, plural, dones, gifts. dones. So the gift of Christ has now become gifts. Así que el don de Cristo ahora se convierte en dones. Christ the Messiah, the great gift of God to humankind, Así que Cristo, ese don de la humanidad, now gave himself and released 5 gifts. ahora se dio a sí mismo y liberó dones. And they're all gifts of grace Y todos son dones de gracia. to enable the ones who receive those gifts to minister to the body of Christ. Y aquellos que reciben esos dones le dan la posibilidad, la habilidad de So that- ministrar a otros en el cuerpo So de that Cristo. every member of the body can receive grace Así que todo miembro del cuerpo puede recibir gracia, because the gift became gifts. porque el don se convirtió en dones. Having led captivity captive through the cross, the victory of the cross, Así que lo llevó cautivo a la cautividad a través de la cruz he gave gifts to the men. y dio dones a los hombres. But then it says, for this to happen, Pero dice que para que esto sucediera, in verse 9 and 10, en el versículo 9 y 10, the one who ascended and gave those gifts dice que el que subió y dio esos dones had to first descend into the lower parts of the tuvo earth. que descender a lo más bajo de la tierra. And the same one who descended, Y aquel mismo que descendió, he ascended. ascendió And he filled the heavens y llenó los cielos with his awesome presence. con su maravillosa And he presencia released 5 gifts y liberó 5 dones to bring his grace and glory into the earth again. para traer su gracia y su gloria a la tierra nuevamente. John 1:14 says, Juan 1:14 dice, and the word became flesh. y el verbo se hizo carne, The eternal word el verbo eterno, la palabra eterna que era Dios, became flesh se hizo and carne dwelt among us. y habitó entre And we nosotros beheld his glory. y vimos su gloria, The glory of the only begotten of la the gloria del Father. unigénito. That same one now ascended, Ese mismo que subió and he released gifts of himself y de sí mismo liberó dones, because he is the apostle, porque Él es el apóstol, he is the prophet, Él es el he profeta, is the evangelist, Él es el he is evangelista, the pastor and Él es el teacher. pastor y el maestro. And so Jesus released himself through those gifts. Así que Cristo se liberó a sí mismo a través de esos dones. Why? ¿Por qué? To do the work of the ministry. Para hacer la obra del So ministerio. what is the work of the ministry? Entonces, ¿cuál es la obra del ministerio? According to Ephesians 4 verse 12, De acuerdo a Efesios 4:12, there are 2 main aspects of the work of the ministry. hay 2 aspectos principales en la obra del ministerio. The old version says for the perfecting of the saints. La versión antigua dice para la perfección de los santos. The newer version says for the equipping of the saints. Y la versión moderna dice para el equipamiento de los santos. And if you do carry the Spirit-filled Life Bible, Y si ustedes utilizan la Biblia Plenitud, there's a word wealth right there at Ephesians 4:12 hay una palabra allí mismo en Efesios 4:12 of the word equipping. sobre la palabra equipar. We're going to come to that shortly. Volveré a eso pronto. So the first work of the ministry is La primera obra del ministerio es to perfect or equip the body of Christ. perfeccionar o equipar los The santos. second work of the ministry, La segunda obra del ministerio we're es, still in verse 12, de acuerdo al versículo 12, is to, just putting in the tunic. We're talking about the work of the ministry. So the work of the ministry is the perfecting of the saints and the building up of the body of Christ. Entonces, según esto, la obra del ministerio consiste en el perfeccionamiento y el equipamiento de los santos. Y luego, el segundo, la edificación del cuerpo de Cristo. We'll comment more on that in a moment. But let's come back to look at these words, work and ministry. Pero regresemos al significado de la palabra trabajo, obra y ministerio, Yeah. perdón. So we're going to look at the word for work. It's the word ergon, E-R-G-O-N, the Greek Entonces- word ergon. Vamos a referirnos a la palabra obra, es en griego, ergon. And it's 2041 in Strong's, 2041. Y en la concordancia Strong es 204. So Strong's, together with Vines, tells us Así, Strong y el señor Vine juntamente nos dicen that it means toil. que significa It means making an effort. hacer un esfuerzo, esforzar. Refers to an occupation
se refiere a una ocupación, It's an act. Something's done. It's an act. un acto, algo que es hecho. So it's translated mostly as deed. Así que es mayormente traducido como obra, Deed, D-W-D, but mainly pero principalmente as work. como trabajo, como obra. And so again, it means action. Así que nuevamente significa The work of the acción. ministry is doing something. La obra del ministerio consiste en hacer algo It referred in a reference to the deeds of the law, y se refiere a las obras which del meant Señor people made an effort to keep the law, para obedecer la ley. La gente se esfuerza por obedecer la ley, to make all the necessary offerings. de hacer todas las ofrendas That was necesarias. actually work, often hard work. Es un trabajo duro, es duro. And Jesus was referred to in Luke 24:19 Y Jesús se refiere a esto en Lucas 2:19, by the disciples on the road to Emmaus. cuando iban los discípulos por el camino de Maús. They said, we were sad because Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed. Porque se referían a que el maestro que había sido poderoso en obras. So this is all the word work, Nicholas. Así entonces esto se refiere siempre a la palabra obras. It's interesting that in our city of Toowoomba, our electricity company is called Ergon. Es interesante que en la ciudad de Toowoomba la empresa de energía se llama So Ergo, in Toowoomba, we're all about the work of the ministry. que significa la obra del ministerio. Amen. But it costs, yeah. Pero cuesta Getting more expensive every day. y cada día es más caro. So that's the word work, Nicholas. The next word is ministry. Así que Because we're to do the work of the ministry. la siguiente palabra es ministerio, hacer la obra del ministerio. It's Strong's 1248, En la concordancia de Strong 1.14, diakonia, D-I-A-K-O-N-I-A. diaconía, Yeah, dia- D-I-A-K-O-N-I-A. diaconía, ya. And it means attendance as a servant. Y Attendance as a servant. significa atender como un empleado. Uh-huh. So all these big note ministries, they wear their white shoes and their expensive watches and they pose for the camera. Y They're entonces, not doing the work of the ministry. hacer la obra del ministerio no consiste en usar en, Yeah, you be en- careful of those shoes, Johnny. en- la obra la obra del ministerio no consiste en usar zapatos blancos y tomar pose para la fotografía. You know, I got a new watch for my birthday. You like it? Le dieron un reloj nuevo de cumpleaños. And it does help me with the work of the ministry because I can read this watch. The last one I couldn't read. Y sí sirve para la obra del ministerio porque puedo ver la hora. So what's this ministry, Nicholas? Entonces, ¿qué consiste este ministerio? It's serving the people as an attendant. Es servir a alguien como un empleado, Isn't that amazing? como alguien que atiende. ¿No es esto It also asombroso? También, refers to the diaconate. también es del Diaconate. diácono. That's you know, when you're referring to deacons, it's called the diaconate. Es lo que es cuando te refieres a los diáconos propiamente. And it also Diaconado. means to administer. También significa administer. administrar. And it also means to give aid, to aid somebody, to help Y them. también significa proveer ayuda, ayudar a alguien. It also means relief, bring relief. Hallelujah. Y también significa aliviar, traer alivio. So by coming to the cry of our sister up north, we were able to bring relief Así que cuando through the visitamos, prayers and the power of God. Amen. así que cuando visitamos a esa hermana en el norte, le estábamos trayendo esto. So we were doing the work of the ministry. Estábamos haciendo la obra del ministerio. It also means service. Y también significa servir. And it refers Servicio. often to the Christian teacher in the context of the scripture. Y se refiere al trabajo del maestro en el contexto de las escrituras. It's translated 16 times as ministry. 16 veces es traducida como Ministry. ministerio. And then 6 times as ministration. Y 6 como ministración. Now, in some places, and I think in South America, they use that, don't they? The administration of that word. Yeah. We don't use it so much in Australia, but
some parts of the church have picked up on this, that the person bringing the word is bringing a ministration of the word. Ellos en Latinoamérica ustedes utilizan mucho la palabra administración, que consiste, no tanto acá, pero que consiste en ministrar la palabra. So if I'm doing the work of the ministry, if I'm administering the word to you, what should be the result? Entonces, si yo traigo la palabra y la administro a ustedes, ¿cuál será el resultado de eso? I'm building you up, Los estoy edificando and I'm perfecting you, I'm equipping you. y los estoy perfeccionando, los estoy Hallelujah. equipando. So let's look at this word equipping now, this word perfecting. Vamos a referirnos entonces a esta palabra equipar, perfeccionar. And again, as I mentioned, we've got the word wealth here in the Spirit-Filled Life Bible. En la Biblia Plenitud la encuentran. And just tell the South Americans about this Bible, will you? Yeah, we get a Plenitud. Yeah. That's the one. So it's available in Spanish and it's That's- available in Portuguese also. La plenitud la pueden conseguir tanto en español como en portugués. Amen. And so it's the Greek word, Nick. Yes, you've got it. And it's 2677. And it Catar- means, Es la palabra catartismo. so it means a complete furnishing. Y, Complete furnishing. y significa amoblar completamente. It's translated in the authorized version as perfecting. Y, y es también traducida como perfeccionar o perfección. But it's probably better understood Pero- to use the word equipping, Pero también es mejor entendida utilizando el significado equipar, which means fitting or preparing fully. que significa preparar o llenar algo completamente. It refers to training, Y se refiere al entrenamiento, making fully qualified for service. Hallelujah. hacerlo totalmente calificado para algo. So if you have been given the gift of ministry of apostle, prophet, evangelist, pastor, or teacher, Así que si a usted ha recibido el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, you are to do the work of the ministry, usted hace el trabajo, la obra del ministerio, which we've already looked at, is to build up the body of Christ, que consiste en edificar el cuerpo de Cristo, but also to equip every member of the body pero también equipar a cada miembro del cuerpo to function in the body, para que funcione dentro del cuerpo, so that the body fully expresses Jesus Christ. para que el cuerpo exprese totalmente a Jesús Cristo. And Jesus is the apostle, Ahí Jesús es el apóstol, the prophet, el profeta, the evangelist, evangelista, the pastor. pastor. Most of you know this, but just lift up your left hand for me. Por favor, alce su mano izquierda. Wiggle your thumb. Mire su meñique, Say apostle. diga pulgar, apóstol. Point with your finger. Point. Apunte con su dedo, Say prophet. diga profeta. Reach out with your longest finger. Reach out. Luego alcance con el dedo del medio, Say evangelist. diga evangelista. Take the finger you wear your wedding ring on Tome ahora el anular donde lleva su anillo. and say pastor. Es como el pastor. Pastor looks after the family. El pastor cuida a la familia. Put your little finger in your ear Pon el meñique en tu oído. and say teacher. Diga maestro. You better listen carefully. Es para que escuche cuidadosamente. And so if these gifts that Jesus has given Así que estos dones que Jesús ha dado do the work of the ministry, realizan la obra del ministerio, which is to equip the saints. el cual consiste en equipar a los Now santos. look at that word equipping again. Y veamos la palabra equipar nuevamente. I think it's only used once in the whole Bible, Creo que solamente se utiliza una sola vez en la Biblia. and it comes from a Greek reference Y proviene de la referencia griega. to setting a broken bone. Colocar un brazo quebrado en su puesto, un hueso quebrado en su puesto. So who knows that in most places the church is very broken down. ¿Y quiénes saben de ustedes que en muchos lugares la iglesia está quebrada? As one commentator said recently, I was reading, the church is more into entertainment these days. Y he leído un comentarista que dice que la iglesia en estos días se dedica a entretener. In fact, I was in Nigeria a few years ago, and on the Sunday I got invited to a local church to preach. Y es precisamente en Nigeria donde nos invitaron un domingo a predicar en una congregación. Quite a good-sized congregation, Es una congregación bastante grande and they're all going to sleep on me. y todos estaban pendientes de mí. And I'm labouring in the Word, trying to teach them all this beautiful stuff I've got.
Y yo intentaba enseñarles todas esas cosas maravillosas que conozco de la Biblia and they weren't interested. y ellos no estaban interesados. After the service, the pastor said to me, Luego el pastor se acercó y me he dijo, said, Brother Paul, hermano the Paul, people here come to church to get excited. la gente viene aquí para emocionarse They're not able to sit and listen to serious teaching. You need to get them excited. y ellos no necesitan sentarse aquí para escuchar cosas serias, sino para emocionarse. Because they lead very difficult lives, most of them. And they come to church on Sunday to be encouraged and get excited. Porque ellos tienen una vida bastante dura durante la semana y vienen a la iglesia a emocionarse. Now, that in the context, I understood what he said and why he said it. Yo en el contexto entendí por qué lo decía y qué decía. But what I observed was that he was a complete failure as the minister. Lo que sí pude ver es que era un completo fracaso como ministro, Because he's acting in the realm of the carnal. porque estaba funcionando en el reino de la carne. Rather than getting before God and say, God, how can I minister to these people so they get set on fire in the Holy Ghost? Y en vez de ir a la presencia del Señor y rogarle, Señor, ¿cómo puedo levantar a este pueblo en tu presencia con calor, con poder? Amen. So the 5 ministry gifts are given by Christ in his ascension. Así que los 5 ministerios dados por Jesús o Cristo en su ascensión, They're given us 5 ascension gift ministries. nos dio 5 dones esenciales ministeriales. Hold up your fingers again. Nuevamente levante su mano, Apostle. apóstoles. Notice, look at your hand. The apostle is the foundation. Miren que el apóstol es el fundamento de su The mano. other ministries released once the apostle is set in place. Así que los demás ministerios son liberados cuando el apóstol es puesto en el lugar. And notice that those 4 ministries work side by side, Y noten que estos 5 ministerios trabajan lado a lado, hombro a but hombro. only the apostle can reach each one of them face to face to bring adjustment and empowerment. Así que solamente el apóstol puede acercarse y traer corrección y corrección y dirección. So I just want to give you a couple of little things on those 5 ministries, Nick. The apostle Entonces voy a darle algo acerca de estos 5 ministerios. Pues el apóstol governs. gobierna, And maybe you should put this word first, establishes and governs. establece y gobierna. Amen? So the apostle needs to have the master plan. Hace que el apóstol necesita tener el plano Yeah. modelo. The prophet El profeta guides. guía, Yeah. Guides. guía. So the prophet inspires. Así que el profeta inspira. The prophet brings understanding of the apostolic revelation that the apostles are bringing. El profeta entiende la revelación apostólica que el apóstol está manifestando. Peter makes it quite clear in 2 Peter chapter 3 Pero lo hace claro en 2 de Pedro capítulo 3. that the word that governs the church, governs the believers, Así que la palabra dado a los creyentes is the word that comes through the apostle. es la palabra que proviene de los apóstoles, del apóstol. 2 Peter 3 verse 2 Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2. says that we are to heed the commandment of the apostles of the Lord and Saviour. 2:3? 3:2. 3:2. Yeah, we're to heed the commandment. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas Yeah. por los santos profetas. Yeah, so in that context he's saying in the Old Testament we had to heed the voice of the prophet. Entonces, en el contexto, en el Antiguo Testamento había que oír la voz del Because there's no profeta. apostles in the Old Testament. No hay apóstoles en el Nuevo You Testamento, can see some apostolic en el types if Antiguo you want to, Testamento. Pueden verlo por sí mismos, but there's no one appointed as an apostle. pero no hay ninguno nombrado como apóstol. Prophets were charged by God to give his word to the people. El apóstol fue la obra que entregó el Señor para que se hiciese por su pueblo. So the apostle needs to know the master plan, needs to be a person of revelation. Así que el apóstol necesita recibir una revelación personal. The prophet needs to be a person of understanding, Y el profeta necesita tener una comprensión personal who inspires the brethren to receive the revelation of the word. que inspire a los hermanos a que reciban la revelación de la palabra. And the prophet can bring confirmation Y el profeta pueda traer la confirmación de ella and release
release that edifying word to the church. y liberar esa palabra identificada a la iglesia. The evangelist gathers. El evangelista reúne. The evangelist gathers, El evangelista preaching reúne, the gospel predicando el evangelio with signs and wonders. con maravillas, con señales y maravillas. And those who believe and are baptized will be saved. Y aquellos que crean y sean bautizados serán salvos. So Yane, look for opportunities to baptize, Así que Yani busca oportunidades para bautizar, because Jesus said in Mark chapter 16, verse 16, puesto que Jesús dijo en Marcos 16:16, he who believes and is baptized will be saved. el que crea y sea bautizado será salvo. Yes, from the moment you're born again, you have saving faith, no doubt about it. Y sí, desde el momento en que te crees, tienes fe, no hay duda de eso. But do not resist baptism. You'd be very foolish if you did. Pero no, si no eres bautizado, eres tonto si no lo recibes. Because he who believes and is baptized will be saved. That's the equation. Faith plus baptism equals salvation. Porque esa es la ecuación. Salvación es igual a creer más bautismo. The fourth one, the pastor. El cuarto es el pastor. The pastor guards the flock, El pastor reúne el rebaño. and the pastor feeds the flock. Y el pastor pastorea el rebaño. Amen. So the pastor is meant to be able to teach the word as well, Así que el pastor but that's all part of feeding. está supuesto también a enseñar la palabra y esa es parte de la alimentación de la oveja Keeping the flock safe. y mantener libre cuidada al rebaño. At the end of Psalm 78, Al fin del Salmo 78, the scripture tells us las escrituras nos dicen that part of David's necessary training que esto necesita un entrenamiento diario. was to be a shepherd. Era el de ser God found David in the sheepfold. un pastor. Dios encontró a David detrás de un rebaño. He called David from following the ewes that had young. Así que Dios, Just look at verse, verse 71. thank you. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Yes, he was taken from following the ewes Él lo sacó detrás de las ovejas, to shepherd de las Jacob, paridas, his people. para apacentar a su pueblo. And what were two amazing things that happened during David's shepherding years? Así que sus cosas maravillosas sucedieron durante la época en que Israel, He killed a lion and a bear. David cuidaba las ovejas. Él The shepherd has a mighty job to do. cuidaba las ovejas, las alimentaba. El pastor tiene un trabajo grande por delante. Keeping the flock safe Mantener al rebaño and seguro feeding the flock. y luego alimentar el rebaño. The teacher El maestro is to ground the brethren in the word. es aquel que coloca en el suelo la palabra. The teacher is the discipler. Así que el maestro es el discipulador. All of us are to be able to teach. Cada uno de nosotros debe poder enseñar. If you like, the all-encompassing ministry of the New Testament is teaching. Así que si ustedes así lo quieren en el Nuevo Testamento, todo se refiere a la enseñanza. Apostles must be able to teach. Los apóstoles debían de enseñar. Prophets must be able to teach. Los profetas debían de enseñar. Even evangelists can do some teaching, as Yanni's telling me. Y aún los evangelistas tienen que enseñar, como lo estaba contando Yanni. But when he's doing teaching, he doesn't preach evangelism. Pero cuando enseñas no predicas He evangelismo, teaches apostolic teaching. sino que enseñas doctrina The apostólica. pastor should be teaching apostolic teaching. Los pastores debieran de enseñar enseñanzas apostólicas. Amen. So just summarizing the five ministries, Nick, back to apostle. Entonces, para hacer un resumen acerca de los... I just want to De give you los dones. the five G's now. You got it? The five G's.
Ahora creo que vean las May cinco. not be used in your language, I don't Okay, know. let me the Let me see word. how we go. Okay. Apostles govern. El gobierno, sí, las 5G. Prophets guide. Sí, that's right. O escuchar. Apostles govern. Los apóstoles gobiernan, Prophets guide. los profetas guían, Evangelists gather. no, los evangelistas reúnen, And pastors guard. los pastores guardan And teachers ground. y los maestros forman. No, Amen. just So three. that mightn't work in Spanish, but for you English speakers, 5 Gs. Amen. What are they? Apostle, prophet, guides, evangelist, gathers, pastor, guards, and teacher grounds. En inglés se refiere a las 5 acciones que realizan los 5 ministerios, comienzan con G, pero en español no. So coming back to make a serious comment on Ephesians 4 verse 12. Ahora regresemos para hacer un comentario serio en Efesios 4, Because the modern versions of the Bible, porque la versión en la Biblia which water down the word of God and don't translate it properly, y que alimenta, que riega y sin embargo la palabra, pero sin embargo no es traducida adecuadamente, except for the New King James, a excepción en inglés de la versión nueva del Rey Santiago and the Old King James to some measure. y en alguna medida la versión antigua de la And there's misma a literal Biblia. Bible by Mr. J.P. Green, called the Literal Bible. J.P. Green. Él está refiriendo a Green, un autor en inglés, But otherwise, pero de otra manera, and I think even Green makes this mistake, they translate verse 12 as saying that these ministry gifts are given to equip the saints for the works of service, to build up the body of Christ. entonces let's go a bit easier, Paul, so Yeah. I can feel. Now initially, verse 12 said, Inicialmente el versículo 12 dice, perfecting the saints, perfeccionar a los santos, doing the work of the ministry, hacer la obra del ministerio and building up the body of Christ. y edificar el cuerpo de Cristo. So there's 3 parts of verse 12. Así que hay 3 partes en el versículo 12. The work of the ministry La obra del ministerio is the responsibility of the 5 ascension gifts, es la responsabilidad de los 5 dones ministeriales and they are to do the work of the ministry. y ellos deben de hacer la obra del ministerio. So if you, when you came to Australia, had refused to accept the apostolic teaching, So, cuando me está diciendo a mí, cuando usted vino, rehusaba aceptar la doctrina apostólica, then no one would have reached the nations that you've been able to reach in Latin America. si no hubiera sido así, no hubiera sido posible que alcanzáramos las otras naciones en If you Latinoamérica. had just said, I'm just going to be a pastor, Yo solamente vine con la intención de ser pastor earn a nice little living y es una vida buena in a nice little quiet Australian town, y es un... ah, come on. we'll leave that one out. But you get me. If you had said, no, I'm just going to be a pastor, I don't like Charlotte, I don't like all that apostolic stuff, then nobody would have done that work of the ministry. I know that. You getting what I'm saying? So these ministries must do the work of the ministry, which is the specific work of an apostle or a prophet or an evangelist or a pastor or a teacher. Okay. Bueno, Amen. el apóstol Paul se estaba refiriendo a mi caso particular cuando llegué aquí a Australia. Si yo vine solamente como a hacer la obra de pastor en un pueblito de estos pequeños, no hubiera pasado nada con respecto a la doctrina apostólica en Latinoamérica. Pero como aceptamos el reto, lo logramos y entonces se puede hacer la obra siempre y cuando se parta de lo apostólico. So even, for example, in our own city here, Por ejemplo, en nuestra propia ciudad aquí, most ministers don't believe, I don't know any minister who really believes in apostles in this city other than us. creo que en esta ciudad ninguno diferente a nosotros cree en el ministerio apostólico en esta ciudad And they will work on Ephesians 4:12 this way. y ellos funcionan de Efesios 4:12 de esta manera. We are to equip the saints Equipamos a los santos for the works of service. para la obra del servicio. So the saints are going to do the apostolic work.
Así que los santos van a hacer la obra apostólica. The saints are equipped, they'll do the prophetic work. Así que si ellos son equipados, hacen la obra profética. Now, in the bigger picture, there's some truth in that. De alguna manera hay algo de verdad en eso. But it's denying what Jesus gave. Pero siguen negando lo que Jesús did dio. Jesus give? ¿Qué dio Jesús? ¿Qué entregó Jesús? Prophets, Sí, apóstoles, pastors and teachers. profetas, evangelistas, pastores y And if they maestros. do the work of those ministry gifts, Para que hagan la obra de estos dones then ministeriales. all the saints will be equipped Así que de tal manera que todos los santos puedan ser equipados to function in the body. para funcionar en el cuerpo. And we are beginning to see this in our house churches here locally. Y hemos comenzado a ver esto localmente en nuestras casas y iglesias. We're seeing children bring the word of God. Hemos visto cómo los niños traen la palabra de Dios. We're seeing children exercise the gifts of deliverance. Hemos visto cómo los niños ejercitan el don de la liberación. We're seeing people who wouldn't normally get an opportunity to share the word, sharing the word well. Hemos visto, por ejemplo, personas que nunca han tenido la oportunidad de compartir la palabra y cuando lo hacen Because bien. we function in an atmosphere of discipleship. Porque funcionamos en una atmósfera de apostolado, de discipulado. And we function in discipleship continually. Y funcionamos de manera continua en el discipulado. I'm still a disciple. Yo sigo siendo un discípulo. I don't want to be anything else. Tengo que aprender, puedo aprender de alguien I'm a más. disciple of Jesus the Messiah. Soy un discípulo de Jesús el Mesías. And we haven't yet completed his work in the earth. Y aún no hemos terminado su obra en la tierra. Because we may not get time to go there today, there might have to be a part 2 or something, but he wants us to function until. Pero quiero que nos tengamos claro esto, que Él quiere que nosotros funcionemos hasta que. So Ephesians 4:13 says Así que Efesios 4:13 dice that those 5 ministries that Jesus has given to the church in his ascension que esos 5 ministerios que Jesús entregó durante su ascensión must function. deben funcionar, Not to occupy a big office somewhere and put on a new name tag, no solamente para funcionar en alguna oficina y poner algún nombre allí, but to function in the body sino de funcionar en el cuerpo hasta until we all come. hasta que todos lleguemos What is it? To the unity of the faith. a la unidad de la fe, Until we all come hasta que todos lleguemos to the unity of the faith. a la unidad de la fe, I'm going to blow the trumpet. hasta la última, hasta el I'm calling sonido all de the la members última of the body of trompeta. Christ to come. Very high pitched. It's got a pierce. Because we want everyone to come. ¿Quieres venir? And we'll have no rest until everyone comes. Y no tenemos descanso hasta que todos vengan To the unity of the faith. a la unidad de la fe, That which we believe. en lo que creemos, junto en lo que creemos. Almost everyone has their own gospel today. Casi cada uno tiene su propio evangelio hoy We día. border on private interpretation of the scriptures. Y cada uno interpreta de manera personal o individual las escrituras. We don't honor and fear the word of God, that it should be, that we should study and be diligent to show ourselves approved, rightly dividing the word of truth. Sino que tenemos que honrarla y enseñarla adecuadamente. So we are to continue in the ministry until Así que nos mantenemos en el ministerio hasta we all come to the unity of the faith. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Jude says we're to contend earnestly for the faith. Así que Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe, Which was once and for all delivered to the saints. que una vez fue dada por todos a los santos. And we're to continue until Y debemos de mantenernos así hasta que we all come to the knowledge of the Son of God. todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. You know, so much of the church is ignorant of who Jesus is. ¿Saben que hay muchas en la iglesia que ignoran lo que Cristo es? It seems like for the 45 years I've been a Christian, Parece que los 45 años en los cuales yo he sido cristiano, I've heard so little preaching on Jesus. he escuchado muy poquitas cortas predicaciones acerca de Jesús. If you ask people who is Jesus, Y si le pregunta a la gente quién es Jesús, they'll always say he's the Savior. siempre le van a contestar que Él es el Salvador. Do you know that Jesus only called the Savior 14 times in the New Testament? Ustedes saben que a Jesús solamente es llamado Salvador 14 veces en la Biblia nada más, But he's called Christ
pero es llamado Cristo, which is the translation of Messiah, la cual es la traducción de Mesías, more than 550 times. más de 550 veces. We have not had the preaching of Jesus the Christ. No hemos tenido la predicación de Jesús el Cristo, We've had the preaching of getting saved and we got saved, praise the Lord. y si no lo hemos escuchado como el Salvador, y gloria a Dios. But most people have no idea what it means to call Jesus the Christ. Pero muy poca gente sabe lo que significa llamar a Jesús el Cristo. Most people have no idea what it means to say Jesus is the Son of God. Muy poca gente sabe que lo que significa llamar a Jesús el Hijo de Dios. On the day of Pentecost, El día de Pentecostés, Peter preached and proved from the scriptures that Jesus is the Christ. Pedro predicó directamente de la Escritura que Jesús es el Cristo, The knowledge of the Son of God. y que lo reconocieran como el Hijo de Dios. Paul calls it the mystery of godliness. Pablo lo llamó el misterio de la piedad In 1 Timothy 3:16, en Mateo 1:3:16. Paul says, "For Pablo great dijo, is the mystery of godliness." Grande es el misterio de la piedad. God Dios was manifested in the flesh. fue manifestado en carne. That's what it means to call Jesus the Son of God. Eso es lo que significa llamar a Jesús el Hijo de Dios. God became a man. Dios se hizo hombre. Oh no, they say the Son of God, the second person of the Trinity, became a man. Muchos podemos haber escuchado que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se volvió hombre. The Bible doesn't say that. La Biblia no dice eso. The Bible says the Word. En la Biblia dice el In the beginning verbo. was the Word. Al principio era el And the verbo. Word was with God. Y el verbo era con Dios. And the Word was God. Y el verbo era And Dios. that Word became flesh. Y ese verbo se hizo carne. And that Word dwelt among us. Y esa carne habitó entre And we nosotros. saw him, John says. Y lo vemos y lo We vimos, touched dice him, Juan. John says. Y lo dice Juan. We heard him, John says. Juan dice que lo oímos. And we handled the Word of life. Vimos la palabra de vida. That which is from the beginning. Aquel que es desde el principio. The knowledge of the Son of God. El conocimiento del Hijo de Dios. And then verse 13 of Ephesians 4 says, until we all come unto a perfect, a fully mature man. Y luego 4 Efesios 13 dice que hasta que todos lleguemos a un hombre perfecto. You see much of that man around? ¿Pero mucho de eso? No. No. We've not yet come Aún no hemos llegado to that mature, perfect man. a ese hombre perfecto, a ese hombre maduro. How will we recognize that man? ¿Estamos listos para llegar hasta ese hombre? Because this corporate man will reveal Jesus the Christ. Porque in este our hombre midst. corporativamente revela a Jesús el Cristo. It's according to the measure of the stature of the fullness of Messiah. Es de acuerdo a la medida, la estatura de Jesús, de Jesús el Aleluya. Cristo. I'm running out of steam. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. That's it. Praise the living God. Gloria sea al Señor. So, yes, we are to perfect the saints. Así, debemos de perfeccionar a los We are santos. to equip the saints. Tenemos que equipar a los santos. We are to set the church back in order Debemos de colocar a la iglesia nuevamente en orden till every joint is supplying. para que toda cultura produzca, And until every part is making a contribution hasta que toda parte haga una contribución for the upbuilding of the whole body, para la edificación de todo el the cuerpo, edification of the whole body. la edificación de todo el cuerpo. And so that the agape love of God will be found in the midst of his people. Así que la palabra de Dios sea encontrada en medio de su pueblo. Jesus said, Jesús dice, if you've seen me, si me habéis visto a mí, you've seen the Father. habéis visto al Padre. Have you ever said to your neighbour, Puedes decirle, ¿has recibido a tu vecino? if you've seen me, you've seen Jesus Christ? Le has dicho, si habéis visto a mí, has visto a Jesús. Your neighbour would probably call the loony truck to come and get you. They would call the men in white robes from the hospital to come and get you. Viene un hombre con una túnica blanca al hospital a llevarte. Who's been refreshed in the knowledge of the Word of God today? Que ha recibido un refresco, That when he ascended on high,
de la palabra de Dios hoy, que cuando He Él took ascendió a los captivity cielos, captive llevó cautivo la and cautividad gave gifts to men. y dio dones a los He hombres. gave some to be apostles, Y dio a algunos ser some to be apóstoles, prophets, otros some profetas, to be evangelists, otros pastors and evangelistas, teachers, pastores y maestros, for the work of the ministry, para la obra del ministerio, which is equipping the saints to function la cual es equipar a los santos para que and building funcionen up the whole body y edificar todo el cuerpo until we all come hasta que todos lleguemos to the unity of the faith a la unidad de la and fe, to the knowledge of the Son of God, al conocimiento del Hijo de Dios, unto a perfect man, a un hombre perfecto, a un to varón the perfecto, measure of the stature of the fullness of Christ. a la estatura, a la medida y estatura de Jesús el Cristo. Amen. Amén.